So once again, may gabi ka na itong tanan. Pagkahinayag itong signal guys niya. Nawala siya. O yan, balik na po ko karon diri. Naana po ko diri sa usa. So, wagin. Nawala kag nina ang usa na ko, no? Wagin ni kon. Hinay kig signal yun. Sa kadit guys, ato sa ning kono nung kon ba ta kay. Wa man yun. So, nabag ako signal ani. Nabag ako ikon audio. Kaya ako sa ning kono guys, kung napinsan nang nadiha, PM lang mo guys para atong mag-greet. So, mayong gabi ni Ma'am Juby Vicencio. Sabihin mo diya, ma'am. Ngayon lang yung kusinsya ninyo kaya saon may nga. Hinay kaya itong ano, hinay kaya kung signal guys. So, namatay-patay. Adjust lang kayo kaya ako saning ikuan akong cellphone o madungog bag na ako audio. No? Saon man niya. So, guys. Hinay kay signal guys. So musta man inyong adlaw dia guys no. Kuha na ron sa rong pitsaha. 13 ang pitsa karon. Sige dia. Ano man eh. Ano man ta 13 lagi. 13 ang pitsa karon guys no. Ito guys, ako sa ning konon guys kay kuha na to. So kitsa tong na guys no, may gabi ka na tong tanan. Sa usahon ni si Ma'am Dinber Mantikina Natividad, may gabi. O ni Ma'am Jubit Michelle, may gabi. So once again, may gabi ka na tong tanan. February 13, 2025. So ato ipaambit karong gabi una, kinutlo gikan sa basahon ni Marcos 7 24 to 30. So atong basahon. Ang pagtuo sa usa ka babae. Kunya milakaw si Jesus ug miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro. Misulod siya sa usa ka balay ug dili unta siya buot nga may mahibalo nga siya didto sa sulod apan wala gayud siya makatago. Yahay usa ka ti inahan
inahan nga may anak nga babae nga giyawaan. Sa pagkabialita niya may tungod kang Hesus, miadto dayon siya kaniya og mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babae usa ka langyaw nga didto na tawo sa Phoenicia sa Syria. Iyang gihangyo si Hesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Hesus mitubag, kinahanglan unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babae, apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilawom sa lamisa, makakaon man sa mumho sa kabataan. Og miingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti makapauli ka na, ang yawa migula na gikan sa imong anak. Busa mipauli ang babae sa ila og iyang ikaplagan nga ang iyang anak nga naghigda wala na diha kaniya ang yawa. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo karong gabiuna. Ani. So sa ato pagpaambit karon sa pulong sa Ginoo, naghisgot kini og unsa man? Naghisgot og pagtuo. Anong niingon tag pagtuo tungod kay kung wala nituo ang maong babae kang Hesus dili mamaayo og dili mulayas ang iyahang katungyawa nga nisulod sa espiritu o sa lawas sa usa sa iyang anak. So guys, mo ni atong timan-an nga ang yawa gayod musulod yun na siya sa mga tao diin anaa sa atong duol or mismo mahal sa tuang kinabuhi. So ug inyong i-analyze mo ni atong timan-an kanunay nga sa ato ang pagkatao dinhi sa kalibutan, magbantay ta kanunay sa mga tao nga naa sa atong palibot tungod kay mao kini gamiton sa yawa para kita makasala. Sometimes na sa imong anak, sometimes sa imong bana, sometimes na sa imong mga pamilya. So usahay sila ang makaingon nga ikaw makasala tungod kay ang yawa ni sulod man kanila. So mao ning akong gibalik-balik nga kining ang atong pag-ampo kanunay nga mangayo tagiya sa Espiritu Santo para ang Espiritu Santo may makapanalipod kanato sa tintal sa yawa. Ang yawa musulod mo gyud sa tunghuna og kasing-kasing. So mo ni ato mo nang kita minahanglan kita pag-ampo og abag og guidance sa Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo ako ning gibalik-balik kay ang Espiritu Santo sa diha nga si Jesus Christ nabanhaw gikan sa iyang pagkamatay sa tulo ka adlaw, misaka gayud siya sa langit. Niya niingon ang nipuli nato diri nga nag-guide kanunay kanato ang Espiritu Santo. So kining Espiritu Santo mao ni nagiya kanato kanunay. Kung walay giya sa Espiritu Santo, mostly wrong. Parehas anang mo decide ka. So pag mo decide ka, mga ita-guidance sa Espiritu Santo para kita hatagan niya guidance og unsay atong idesisyon ug unsay ato ang buhaton sa nianang adlaw or sa imong mga aksyon sa pagsugat or sa pagtagbo sa mga tao nga diin imong masugatan. So importante kay ni siya tungod kay kung kitang mga tao dinhi sa kalibutan sudlan sa yawa, so sa ako lang ginaingon mo ni atong bantayan. Daghan kayong mga tao nga giyawaan gamiton sa Ginoo ang yawa or ang yawa mugamit sa tao aron kita makaadto usab sa iyang gingharian nga diin lunlun kasakit lamang ang iatong mahiaguman. So mo ni atong paningkamutan. So sa atong pagpaambit karon gumikan sa pagtuo sa usa ka babae kang Ginoong Hesukristo naayo ang iyang anak. So mao na sa giingon nato kung kita dili ta motuo nga si Jesus Christ Ginoo, so layo ra gyud ta. Layo ra gyud ta siyang kasing-kasing. Pero guys, timan-in ninyo nganong ato ning nganong kanunay ta mobasag Bible, nganong
atong basahon pirmi ug unsay gospel matag adlaw para atong ma-apply sa atong tagsa ka kaugalingon o ato nang ma-apply. So para kita usab kung atong ma-apply, so mahimo kitang sumusunod sa atong Ginoong Dios. Kay ningo man siya, ako balaan, so kamo usab gusto ko nga mahimong balaan. Pero sa atong pagkatao sa diha nga natao ta dinhi kalibutan na naman tay sala. So dili ta balaan apan kung sampito nimo kanunay ang Espiritu Santo mamahimo kang balaan. So nganong may mahimo pang balaan kay ang imong mga sala nga imong gipangayog pasaylo sa atong Ginoong Dios, gipasaylo man sa atong Ginoong Dios og mabag-o ka. So sa ato lang gibasa sa Mateo nga ang pagpakasala nahisama sa usa ka tore nga nagkataas matag adlaw. So nagkataas pero kung mga tagpasaylo sa atong Ginoong Dios sa atong mga sala nga gibuhat everyday, mapapas kini og malumpag. So mo na itiman ana to guys no. Hinumdumi guys nga kita angay na gyud nga magbag-o sa atong tagsa ka kaugalingon. Ngano man ako ning ibalik-balik tungod kay ang revelation nga sama sa katong unsa man ni katong revelation katong pito ka trumpet nga gihatag warning sa atong Ginoong Dios. So unsa man ni ang ikaunom nahitabo na. Ako ning balik-balik dili na nako sa usahon tong mga nahitabo sa 1 2 3 4 5 6. Basta ang ikaunom nahitabo na. Gisulat ka na sa gisulat ni Juan na sa Revelation. Basahan na ninyo. 7 trumpet nga warning nga gihatag sa atong Ginoong Dios para kita makabantay nga haduol na iyang pagbalik. So kung dili ta mangayong pasaylo sa atong masala nga gibuhat everyday or magsige tag pakasala, wala na to gisunod ang pagkabalaan sa atong Ginoong Dios sa may mahitabo. Kung mamatay ta karong gabi na di na ta kamata, so ang atong kalag moadto sa impierno. Unya kung moabot ang atong Ginoong Dios sa iyang ikaduhang pagbalik unsa may mahitabo nato. So makatilaw ta sa pito kapanaksan nga kasuko sa atong Ginoong Dios nga iyang ipahihamtang or ipa mahitabo dinhi sa kalibutan nga diin kinsa katong mabilin dinhi mo'y makatagamtam niini. Mo ni gitawag og tribulation. So pagtingog sa ikapito kay tingog lamang ikaw so haduol na gyud ang iyang pagbalik tungod kay ang ikaunom nahitabo naman. So inikapito ani ang mahitabo unsa may mahitabo. Moingon naman na siya nga tingog sa trumpet ang tingog magaingon. Ang gingharian sa langit ug sa yuta mahimo nang gingharian sa anak sa tao kay anak man siya sa tao. So mo na nakabutang sa balaang kasulatan. So kung maabot na siya dinhi nya mo na mo rapture na dayon. Kini rapture guys na ano man ni gali sa mga Facebook na to. Ipang post unya pag-post nila diha kuan na di ay kanang himo-himo ra nila pero dili ni angay kabugol-bugolan tungod kay kaluwasan kini. Unya kita lang sa atong kagulingon sa atong tekstag sa kagulingon unsay mga bati na to nga gipangbuhat mutray ta og sampit sa Espiritu Santo. Sulod ta sa atong kwarto manirado ta sampito na to ang giya sa Espiritu Santo nya para kita malamdagan sa atong mga decision making. Tanan na tong mga decision making atog yung ihangad niya atong isalig sa tanan sa atong Ginoong Dios. So magampo ta kanunay bisan ako gali nga dili man jud ko bright, dili po ko bugo pero nakapasatag mga exam pero mingon jud ko ang akong kalampusan sa atong Ginoong Dios tungod kay sa pag-exam nako dili ko kasiguro makapasar ko kay lisod man unya pitok-pitok yung mata pagkahuman mingon dayon ka nga uy kapasar ka ko ato ana ba may mga pangutana nga mahibawan inig result so ingana na siya. So dinhi sa itong pagpaambit karon mo ni akong giingon ninyo nga ang yawa musulod gayud kini sa tao para kita usab gamiton sa yawa ang maong tao para kita usab makasala. So mo ni atong paningkamutan nga dili kita makasala kay ang atong Ginoong Dios mismo naghilak kanunay tungod kay ang mga tao din ining kalibutan na nagpadayon sa ilang pagpakasala, nagpadayon og himo og mga butang nga supak sa iyang kabubuton.
Munang dili siya gusto nga maimpirno ta apan sa ako nang ginaingon kita may mo decide, ikaw mo decide og asa ka padulong adto ba ka sa langit o adto ka sa impierno tungod kay saman tungod kay dinhi sa kalibutan gihatagan kag choice sa atong Ginoong Dios ug asay imong pilion impierno ba og langit. So walay laing makaluwas kanato kundili ikaw lamang mismo. Wala nay lain dili reliyon kundili ang imong pagtuo ug binuhatan sa atong Ginoong Dios. Ngana ka importante ang tanan. So mamatay ta nining kalibutan na kung doon na tayo mga sala pangayuon na nato ang pasaylo sa atong Ginoong Dios kay kung dili ta mga pasaylo unsa may mahitabo kung kuhaon na ang atong hinulamang kinabuhi karong gabi una unsa may mahitabo. So makaadto ta imbis sa langit adto ta sa impierno. So sa ako nang ginaingon angay ni kitang magbago tungod kay duol na ang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Dios kay kung mobalik na siya unya wa pa ta kapangayog pasaylo maka mahiagom kita sa silot kining 7 nga saman kasuko pito ka panaksan sa kasuko sa atong Ginoong Dios. So walay makaikyas niini. So ang problema nini kay matilawan jud nimo. So example, magulan og kayo. Saon man na nimo unya di man ka mamatay. O pero ang nakanindot ani nga atong buhaton kung mangayo tag pasaylo sa atong mga sala nga ibuhat karon dayon unya mosulod tas tong kwarto gihangad na to ang atong mga sa atong ulo ug isaka na to ang atong mga kamot aron mangayo tag pasaylo sa atong Ginoong Dios. Ang atong Ginoong Dios naminaw og pasayloon ta diha. Ingana ka importante. Ingana ang saman. Ingana kanindot. Ingana ang grasya nga gihatag sa atong Ginoong Dios. Ingana na siya. So may gabi diha ni Sir Silo Armonia Bisto, si Joe Perez, si siapa ni? Si Brother Columbus Noynay, si Ma'am Claire Teres Pisalbon. So may gabi kanito niyong tanan. So ako namang napasabot mo ni atong bantayan nga ang yawa musulod gayud siya sa tao. So diri sa pagbasa nato sa Bible naa gyud na diha nga ang yawa musulod jud mugamit sa tao para kita makasala sa atong Ginoong Dios. So mo ni atong bantayan mo nang moingon ko kaninyo nga magamping ta kanunay. So unsaon man nato nga dili ta madaog sa mga tentasyon through prayer. So atong i-accept ang kamatuoran nga ang atong Ginoong Dios maura gyud ang atong ampuan. So may gabi diha ni ni Pare Edrena Kabigas, may gabi diha pre. So nga na mo nang ingon ako sa daghan akong mga kauban nga nangamatay na nag-una nako. Ang uban nagbugal-bugal sa diha nga ning istorya ko nila nga ingani ang kamatayon. Ang imong una dinhi og dito parehas ra. Nya kung makakita kag Gabon, daghang kayo niya, daghang kayo mga tao niya. Ang mga tao, di gali mo maistorya, di mo mahikap. Mauna na siya. So, wala na, patay na ka. Nya, makita ni mo ng talanaw na. Kitang tanan, basta mamatay ta, ang una ni mong makita ka na yun. Nya, mulakaw na din kayo, naglakaw ni mo, magsimog lakaw, simog lakaw. Kadugayan, maabot ka, tumurag mo, saka kagamay, makita na to ni mong naglingkod sa lingkuran ng dako, kanang Diyos nga mahan. Mo na gitawag og trono, ngayang kanang trono sa Dios nga mahan guys ug inyo nang lantawon mura na siyang giant. Kung maabot ka sa akong giingon ninyo dili ka kaakog lantaw ana bisan pag unsaon dili ka kaakog lantaw. Ngano man tungod kay dako naman siya hadlok yung kayo. So may gabi ni Sir Wilmer Jan Panibio Sarsaba. May gabi sa kong pagumangkon Lord Kisa Rabakal. So sa uban nga na din ha guys no. Si Bro Paterno Basilisco, may gabi. Si classmate, John Rilod. Nga na siya guys. So, kita, ang kanindot lang karon sa akong pagumangkon, si Bert Nitchino, may gabi. So, ang nakanindot lang guys, kay ang grasya sa Ginoo nga gihatag kanato kining kapasayloan sa atong masala. Basta karon dayon kung mangayo kag pasaylo sa atong Ginoong Dios, di na siya mulantaw og pila pa or taas na kayo imong turis pagpakasala. Dili na siya mulantaw ana guys. Ang iyang lantawon usara. Ang imo lang kasing-kasing nga nagbag-o na ka. So una niini makita nato sa paglansang ni Jesus Christ kauban atong duha katulisan. So katong usa ka tulisan nagbag-o gyud siya. Mo nang niingon nga atong Ginoong Dios kay siya makabasa man sa imong unahon kasing-kasing
karon dayon magauban ka kanako sa paraiso kanindot ana. Kung kita makaadto sa paraiso nga giandam sa atong Ginoong Dios pagka anindot sa atong kinabuhi. So kinsa man kanato dinhi sa kalibutan nga moingon nga adto ka sa impyerno, wala man gyud. Moingon man gyud ka nga ug ako'y pabuton adto ko sa langit oy. Mao man ay atong istorya adto ta sa langit. Pero ang problema og makaadto ba ta sa langit nga giingon nga giandam sa atong Ginoong Dios nga si Jesus Christ ang mga lawak alang sa iyang mga sumusunod. Kita tanan mga tao sumusunod man ta sa atong Ginoong Dios pero ang problema og nagbuhat ba ta og mga butang nga dili supak siyang kabubuton kun dili linyada ug sa terminology para sa pulis linyada. Kung linya mo ikaw mahipi. Kung dili dili ka mahipi. Ana ra. So may gabi ni bro yan rab. Ingana na siya guys mo nang ug dili kanila kauban wala jud kay chances nga mahipi. So parehas nako ako ganahan na po ko nga mag-upis na po ko ano man tungod kay sa akong pagka-opisyal sa 15 years na akong pagka-opisyal ang akong 10 years puros ko naghipi ana so pulo kalungsod ang akong nahipihan nya Google na ko tanan ang akong pagpaningkamot para sulbad sa mga krimen diin sa akong area. So kaluyan sa Ginoo nakasaksista nakalampas ba. Pero daghan kay tag mga nasugatan sama sa kaso. Pero kaluyan sa Ginoo wala ra ta na suspenso. Dili pre sa uban nga daghan mga bright man pero wa po ta kabalo nganong nasuspenso sila tungod kini sa decision making kay ang decision making nato basta lagi dili ta marung ang atong kining judgment ang resulta ikaw ra gyapon moy masipyat ikaw ra gyapon moy unsa man ikaw ra gyapon ang kanang musafir so kung sipyat imong desisyon na imo file imong kaso so sigurado na 30,000 na nganong 30,000 man kay bayad sa abogado ron start 30,000 to 50 man 30 to 50 sa ka-counter na kung ingana siya kalisod. So may gabi ni Sir Torre Cuchiso Kronika Quest. Grabe. So nga na guys no? So sa ko nang ginaingon atong bantayan ang atong mga silingan atong duol sa atong pamilya tungod kay ang yawa mugamit gayon og tao. So sa atong pagpaambit karon ang batang babae gisudlan og yawa. Nya mao to ang iyang inahan kay nituo man siya sa atong Ginoong Dios. Ni adto kang Jesus Christ og nihangyo nga mulayas ang daotang espiritu siyang anak. So mo na ngano man. So ang daotang espiritu di siya mopili og bata ba ka, dako ba ka, tiguwang ba ka, dili. Kay ang atong diskutal ron bata mangali. Kana kung naghimo siguro tong bata og sayo pod nya wa nito sa atong Ginoong Dios mo ginay resulta guys. Makasulod ang yawa sa itong unang-unang kasikasing. Pero kung dili na tugutan nga ang yawa, makasulod sa itong unang-unang kasikasing, di yun nakasulod guys. Ito mong sa dili yun nakasulod. So dili yun ka matintal sa mga tentasyon nga imong masugatan sa imong kinabuhi. Una na example, minyo na ko, unya magsigi kog pamayi, so gigamit ang yawa, ang gigamit sa yawa katong babae, unya ikaw kay weak saga kay wala ka ni sampit sa Espiritu Santo ang mahitabo makasala jud ka. So usa po nga butang guys nga ang akong gikalikayan nga mahadlo ko nga bisan unyang abot sa panahon dili ko kapugong. Pero super guys through the help of Holy Spirit kapugong jud ko. Kay ang Espiritu Santo dili man gyud siya gusto nga kita malaglag nya sampito na nato siya di gyud kaniya talikdan naa gyud siya. So ana na siya. So may gabi ni Ma'am Bibian Tamayo. Mo nang sa atong decision making bisag unsa ato gyud mupiyong kadyot mo post pag post na to tak posta pag post na to wa na kanang hundota hangad tas langit yung mga itagaydan sa Espiritu Santo para atagan ta og maayong desisyon sa kinabuhi or maayong desisyon nga imong i-apply sa atong pangadlaw-adlaw nga ibuhaton. So inumdumi sa ako lang ginaingon amo ni atong bantayan. Nya ikaduha kining ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Dios duol na gyud duol na way siguro og di na ta kaabot og mga 50 years ikan karon or
10 years. Sa ako lang ginaingon guys no, nakakita mo talanahon nga sa pagbalik sa atong Ginoong Dios niya murag tinuod man tungod kay imong i-analyze karon dili lang ako ang nakakita kundi ang mga bata karon daghan na kayong ipakita pinagi sa damgo sa atong Ginoong Dios nga haduol na ang iyang ikaduhang pagbalik. So mo ni atong pangandaman. So kinahanglan everyday ready na ta kay bisag unsay mahitabo dili na ta tintal or dili na ta kasala para makaadto kita sa gingharian sa atong amahan ato sa langit og unsa ba makaapil kita sa gitawag og rapture. Kining rapture nigtingog sa anghel o sa trumpet ang rapture mosunod niya ang kinsa katong nagsunod sa kabuton sa atong Ginoong Dios kinsa katong naghimo og mga sa iyang pagtulunan og nagsunod kaniya mao toy musugat sa atong Ginoong Dios diha sa kalangitan yung kanang panganod. So mang-isa mangadto na dito. So ang mabilin mao na ni silutan nigabot sa panahon silutan nana sa kanang gitawag og tribulation. Basahan na niyo guys. Kanang great tribulation mag-ulan gud kayo sa nang lisod kay na guys. Pertig yung lisura na may gabi ni Ma'am Ima Roylo Dihito. May gabi Ma'am Ima. So sa mga naulahi atong ibalik ng atong ipaambit karong gabi una Marcos City 24 to 30. So nagisgot kini og ang usa ka inahan ni duol kang Hesus og nangayo og tabang nga ang iyang anak mulayas ang yawa nga diin ni sulod sa iyang anak. So mo nay atong kuan, mo nay ato ang kuan niya gumikan siya ang pagtuo sa atong Ginoong Dios nahitabo nilayas ang yawa. So mao sa ni atong likayan nga mao'y maka-impierno kanato tungod kay ang yawa mo gamit pagtao niya kung mailad ta or matintal ta ang mahitabo sa may mahitabo makasala tao niya ug kanang gabi una kuhaon na ang imong hinulamang kinabuhi impierno gyud ang labas nato mo na pait guys. So may gabi dia ni Ma'am Jean Paran ug ni Ruina Kaayon Limbaga. May gabi dia mi bogs may gabi. So mo na guys no. Kitang tanan makasasalaman apan mintras buhi pa ta duna patay chance nga magbag-o. So ako grabe po kog sala. So 10 commandments akong gisupak apan kaluya sa Ginoo nakabag-o gyud ta, naka-realize og gihikap sa Espiritu Santo ang ato ang kasing-kasing ug una mo nang nahimo tang born again. Pero born again nga Katoliko gyapon. Kay meaning sa born again kana mang imong mga sala nga imong nagian unya gusto kang magbag-o sama sa usa ka bata nga pagkatao nini. So mo na giingog born again. Pero sa imo lang binuhatan. Kay nituo kag Jesus Christ nya naglikay na ka og pagpakasala. Dili na nimo utrohon ang mga sala nga imong gibuhat sa niadtong panahon sa diha nga wala pa nimo gi-accept sa kamatuoran ng atong Ginoong Dios, Dios Amahan, Diyos Anak, Holy Spirit. Pero ni tuo naman ta apan nadala ta sa tentasyon tungod kay weak ang ato ang kasing-kasing, weak ang ato ang kalag. So sa kuan pa na malnourished ang atong kalag bisag maay taglawas apan malnourished atong kalag so sige tag himog mga sala matag adlaw nga atong masugatan. So muna ako nankamot ko muna nilikay pero through dahil po Holy Spirit nakalikay kita sa temptation matag adlaw natong kuan ang paningkamutan nato nga kining nalikaya na gyud nato niya itry ninyo guys itry ninyo sulod mo sa inyong kwarto hangad ninyo inyong kini ang alsa anaon nimo ba alsahon nimo imong kamot ipahinungod nimo niya piyong nimo imong mata pangayo og pasaylo ang imong mga sala nga gibuhat. So ma-feel nimo deep inside ma-feel nimo ang kagaan sa imong kasing-kasing. So mo na pinaka-importante guys mo nang mo na atong paningkamutan itry na to kay kining kalibutan na tanan nito o matag Ginoo apan ang problema kay dili hingpit tungod kay kung dunay sala magpakasala man ta kay mao may atong nandan niya usahay pod iampo na to sa atong Ginoong Dios nga kinsay tinuod nga Dios mo nang moingon ta mapit-hapit man ang atong pagampo tungod kay sa ato Katoliko na San Juan na San Peter kinsa pa na
sa Lucas, naapa si Mama Mary, unsa pa. So, ang gusto sa atong Ginoong Dios, siya lamang ang atong sampiton, siya lamang ang atong pangayuag tabang, Diyos nga mahan, Diyos Anak, Holy Spirit. Kini akong experience, ako ning istorya ninyo tungod kay kamatuoran ang atong giisgutan. Pero katoliko gyapon guys, kana ra gyud tulo atong sampiton. Kay ningon man siya diha nga dili na ta maglalis ug unsay tinuod nga ngalan, unsa iyang pagkatao, basta nituo ka nga siya Diyos, anak sa Diyos, si Jesus Christ. So, siya na'y mulantaw og unsay sulod sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. So, di man nato siya malimbungan. Sa ako nang ginaingon, sa diha nga namatay ko way back 1998, na-apil ko linya dito niya, gipakita ko, nakita na ako ng libro sa kinabuhi. Nya sa atuang hunahuna, kanang libro sa kinabuhi, mga ngalan ang nakabutang pero inigukab atong libro. I-flashback, ibalik kung salida ang imong mga binuhatan ni kalibutan. So walay malilong bisag usa. So kitang tanan ani makaagi kita ni. So manghinaot nga kung wao na ang atong hinulumang kinabuhi, makaadto kita sa iandam nga mga lawak sa atong Ginoong Dios dito sa gingharian siyang amahan. So ang gabi ni Ma'am Maribel Jimeno Solita. So diri na natataman guys no. Taas-taas na natong pagpaambit karon. So tapos na nato pinagis pagampo ina ni Father the Son Holy Spirit. Lord ani na sub kami karon nagampo. Inautpunta nga imong padala imong balang espiritu aron makatabang kanako sa pagpasabot sa mga tao nga naminaw sa atong live dinhi sa atong Facebook. Nga unta ang imong pulong Lord among magamit ug ma-apply sa among tagsa kinabuhi para makalikay kami sa tentasyon, makalikay kami sa pagpakasala. Kaya ang yawa musulod man sa usa ka tawo aron kami makasala usab. Inato ang talon. Usab ipahilayo mo sa mga disgrasya ug sa mga katalagman nga among masugatan ang among mga mahal sa kinabuhi, ang among anak, amahan, igsuon, asawa, magpapa, lulog-lula, mga kaparitihan, mga silingan. Inato ang talon nga panalipdan mo ta kami sa tintal sa yawa ug ipadala mo imong balaang espiritu aron pagiya kanunay kanamo aron makalikay kami sa tintal sa yawa kay ang yawa mo gamit manggayud og tao para kami matintal. Inaton ta Lord nga usab hayoon mo ang kadtong dunay mga balatian karon nga naminaw sa tuang live. Inaton ta nga ikapon mo ang ilang mga balatian para mamaayo sila aron madumduman nila ang ilang misyon nga imong gihatag kanila. Kini among gipangayo in mighty Jesus name. Amen. 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 So in the name of Father, the Son, the Holy Spirit. So thank you kayo no. Uy, naapo dahil si Ma'am Janice, sumalinog, maayong gabi diya, Ma'am. So, thank you kayo sa inyong pag-like kanunay sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Niya, manghinaot ko, ako magaingon, ang kalinaw sa Ginoo magauban unta, kanatong tanan, sa atong tagsa ka panimalay, tagsa ka kugalingon, tagsa ka pamilya. May gabi kanang tanan, o God bless us all, kanatong tanan. So, may kaabot pa yun si pare nako, Major de la Serna. May gabi diya, pre. Major de la Serna, soon to be lawyer and soon to be lieutenant colonel. So kitsa pa may wa nato natawag niya, kitsa pa man ano nato, di na nato makita guys no sa uban dia nga na dia nga wa nato na mention. May gabi na lang niyo dia. Nawala guys, nawala. So may gabi ni Sir Tommy Tan. O si Captain Tan man din ni. So sa uban nga na diha no, uy napuday ang akong classmate. Sige kong pislit sa akong classmate oh. Wa ko kaila ni the walking millionaire Windel Tags Malanog, akong classmate ni nasa sa Bohol. So salamat kayo no sa inyong pag-like kanunay sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo niya diri sa heart lang mo diha gud, okay na kay na dako na kay nagkalipay na to. Niya kanang usay makapost kog udto kanang short Bible verse. So manghinaot ta nga ato gining ma-apply sa atong tagsa kagulingon kay haduol na ang pagbalik sa atong Ginoong Dios. So diri lang tatama no. Nya salamat kayo og maayong gabi kanatong tanan. Bye-bye hantod sunod higayon og taman sa Biyernes alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 sa kagabion. God bless us all og maayong gabi kanatong tanan.